5-8. Outside. 9-5 in favor of Buanes Fighters. Torres. Torres. Outside. 10-6. History. Mohon history. 10-7. Adalah kok bukan Fighters. History not over. 11-8. All two. Sila Smarte, Papas Maturo, not over. 13-8. Easily. On Mascareñas. Ilobot Marte. On easily. Tinas Mukada, Ilobot Torres. On Mascareñas. Tinas Maturo, Papas Marte. 12-9. 13-9. Loro. Mukhang history. Yes, Torres. Bubuli ko po. Mukhang Mascareñas. Tinas Marte, Papas Maturo, Anukada. Tinas Torres, Papas Kulay. Mukhang Lopez, Tinas Marte, Bubuli ko. Mukhang Torres. Tinas Kulay, Bubuli Torres. Mukhang Lolo. Tinas Marte, Bubuli ko. Torres, Mukhang 15-10. Kawan ng Quezon. Double Marte. Ulang sa gitna. 13-11. Nagalawa na po kailangan ng Buanes Fighters. Loro. Not over. 14-11. Mukada. Honor Casa. Piskin 11. Mukada. Honor Estoril. Las Marte, Papas Maturo. 16-11. Mukada. Honor Estoril. Las Marte, Papas Torres.
Nasa Gonzales, Gabriel sa Colegio Estoril. 16-12. Magturo. Walang sa gitna. Service ace. By Magturo. 16-13. Magturo. Not over. 17-13. Gapunan. Gapunan. Ang istorya. Piras Mate. 18-13. Ginang Gapunan. Ang Merkesta. Piras Mate. Mugong Masteres. Ang istorya. Mugong Torres. Ang Merkesta. Ako na kumada. Piras Torres. Ang istorya. 4 coaches. Marte on the serving area. 18-14. Marte. Service ace. 18-15. Marte. Juan Gonzales. Double. 18-16. Nadalo na po. Humahabol po ang Raptors. Good! Outside. 18-17. Marte, the serving area. 18. Marte. Juan Gonzales. Change favor. 19-18. In favor of Raptors. Ano mo kada? 2018. Babasan mo. 22-18. Service space by Marte. Marte. 23-18. Service space by Marte. Marte. Ako na po. Tres Misterio. Pinanito sa mga Misterio. Pinover Mas Angas. Ako na para. Set 4 para sa Raptors.